Bien, veamos aquí uno de Manosphere Highlights. Los hombres prefieren jugar Xbox en lugar de casarse. Oh, man. Esto va a estar bueno. Janice, are you there? At your service, sir. Give me some of that dating foolishness. Will do, sir. We're seeing more challenges with men. A lot of young men today are not working full time. They're not really kind of fully engaged in their relationships. They're spending too much time on the Xbox. Está afectando And so a los there's a hombres kind of a jóvenes malaise among some young men that also que no I trabajan, think no is hacen part nada. and parcel of why we're seeing this dramatic retreat from marriage unfolding in American life today. Men rather play Xbox instead of getting married, and mainstream media doesn't hold women accountable. Welcome to Manosphere Highlights Daily. Today we are highlighting the Dr. Phil Show, and Professor Brad is going to talk about why people are marrying less these days. ¿Por qué la Joining us gente virtually se is the casa menos director of the hoy? National Marriage Project and professor of sociology at the University of Virginia, Brad Wilcox. Now, Brad is also the author of the upcoming book, Get Married: Why Americans Must Defy the Elites, Forge Strong Families, and Save Civilization, and has been studying marriage for over 20 years. Bueno, todo esto está afectando precisamente a todo el mundo, ¿ok? Estos movimientos de empoderamiento femenino, mujer moderna y todo eso, están orillando precisamente a muchos hombres a que sí, se den cuenta de su valor, empiecen a trabajar, hacer otras cosas, pero también a muchos hombres jóvenes les está afectando, porque las mujeres hacen lo que quieren y los hombres, digo, también pueden hacer lo que quieren, pero los hombres están afectando más, porque están muchas veces eligiendo otras cosas, están eligiendo mal, no trabajan, no estudian, no quieren hacer nada. Brad, thanks for taking time to talk to us today. When you are red-pilled, you know there's a bigger picture. So the fact that his book mentions the elites might make it an interesting read, because it is the elites that run this system. That's why it's not a coincidence that mainstream media is pushing feminism and wokeness, and why the laws are not going to change anytime soon. Todo es una agenda prácticamente, o sea, todo lo que vemos en las noticias, en redes sociales, todo está ya programado y plasmado para ciertos beneficios de los elites. O sea, ya tienen la agenda, ya tienen el plan, lo que quieren hacer. Quieren dividir la sociedad, quieren hacer grupos, quieren ahí dividir hombres y mujeres. Entonces, ya lo están viendo. Follow the money, guys. There is a lot of money in broken homes. People are easier to control when they are divided, when they are weak, especially men. A lot of this shit is fabricated. Woo! We're dropping those red pill vitamins today. Tomemos de red pill. Now it's time for us to get into this and do what we gotta do. Because we many, we many. Los hombres, ¿no? Hay que hacer el trabajo. Estoy orgulloso de ser We hombre. do know, in looking at certainly the young generation today, they're dating later in life. They're getting married less than previous generations. Why do you think that's true? Well, I think we have this sort of idea out there today that marriage is Que los hombres en general están saliendo con mujeres muy tarde, no tienen experiencia y cada vez se casan menos. ¿Por qué? Porque precisamente desde muy jóvenes las mujeres ya te ponen estándares, te rechazan, te hacen sentir mal, inseguro y todo eso. O sea, es una agenda. Y obviamente está afectando a muchos hombres débiles. Y no pueden con esto, no pueden con la realidad, porque si es ahora, y desafortunadamente para muchos hombres jóvenes, están arruinando la vida. about basically, a capstone, and you've got to get all your ducks in a row in terms of, your career, your relationship, and everything else. And so folks are kind of postponing marriage in many cases, postponing kind of the pursuit of marriage in Están many evitando cases. casarse. I think also it's the case too that a lot of folks have very high expectations for, a spouse, and so it makes it harder to find someone who kind of meet the bar. for Las them. altas expectativas que tienen, Final claro. thing that I would say. Red flag Las banderas alert. rojas. Hold up, Professor Brad. Stop being politically correct. We all know it's women that have unrealistically high standards. Research confirmed this, Professor Brad. You know this because you studied this shit for 20... Está diciendo, hey, profesor, di la verdad, no hables políticamente correcto. Sabemos perfectamente quiénes son los que ponen los estándares, quiénes son los que tienen las altas expectativas. No es en general, solamente
ciertos personajes y ya sabemos a quién nos referimos. 20 years. But I understand where Professor Brad is coming from. Because if he says it's women who have unrealistic expectations, Claro. he triggered these crybabies, immediately get misogynist status, and be canceled on the Dr. Phil show. We understand, Professor Brad. In this cultural context. And the final thing that I would say is we're seeing more challenges with men. A lot of young men today are not working full time. They're not Muchos hombres jóvenes no really kind of trabajan fully engaged in their relationships. tiempo They're spending too much completo. time on the Xbox. And so there's a kind of a malaise among some comprometen young las men that relaciones, also I prefieren think jugar is Xbox. part and parcel of why we're seeing this dramatic retreat from marriage unfolding in American life Sí, today. pero ¿por qué culpas a los hombres? Now we're talking, Professor Brad. You see how he's walking on eggshells here, using the word malaise. But still, pointing the finger at men, not to upset Sí. these crybabies. This malaise is easily pinpointed. No We all necesariamente know los what hombres. happens to the punani when men are broke. Women joining the workforce means they are now competing with men, which makes it harder for them to find financially eligible bachelors, in their opinion, because women date up. When Professor Brad says men are not fully engaged in a relationship playing Xbox, what relationship? ¿Cuál relación? O sea, si no tienen relaciones, no tienen contacto con mujeres, ¿de qué estás hablando, no? O sea, si las mujeres tienden a salir con hombres de mayor estatus cada día, altos estándares, altas expectativas, esperan mucho los hombres y hacen a los hombres a un lado. Entonces yo no sé de qué tipo de relaciones se están refiriendo de los hombres. Que los hombres no quieren compromiso, los hombres no quieren esto, los hombres no se comprometen, los hombres no quieren casar. Bueno, ¿los hombres o quién son los que no se quieren casar realmente? What relationship? We just had research and articles showing that most young men are single and most women are not. And this article says exactly what Professor Brad needed to say on the show. Janice, read. Heterosexual women are getting more choosy. Women don't want to marry down to fall. Ok, las mujeres heteros se están convirtiendo más choosy, o sea, más selectivas. Porque no quieren, don't want to marry down, o sea, no quieren sentar cabeza por menos. Hablando de una relación de larga duración. Con un hombre que obviamente pues, tenga menos educación y que gane menos que ellas. Eso es algo que hemos visto en todos lados hoy en día, especialmente en las redes sociales. Estos son mis estándares. Estos son mis no negociables. Esto es lo que yo espero de un hombre. Los hombres dicen, ¿sabes qué? Ya basta. O sea, ya. Quédate con tu drama, quédate con tu show, que yo no tengo tiempo para estupideces. Pero bueno, seguimos. Form a long-term relationship to a man with less education and earnings than herself. Remember this clip we highlighted a while back? If a guy says to like come over, like you already know like what this guy wants. Like you know he's not gonna make you dinner. He's not gonna make you, like I don't know, anything nice. He's just gonna like. Si un hombre te invita a su casa, Have his way. no te va a hacer de cenar. I'm saying no va a that hacer cosas buenas por men, ti. if they're Solamente quiere- attractive and they can pull, then they have the option to. They so would. Right. But if they don't have the option to pull, they gotta be a nice guy and give a roses or some shit like that, No, right? quiere rosas y quiere que seas like, nice. If men can't get, they're Después de gonna haber be estado nicer. con ciertos But if chats they can, they're gonna be a y dick and visitarlos they're gonna de vez en go cuando, the they want, not ahora want sí to quieren commit a nice guys. Y relationship. fíjate, es Because muy they can. joven. They do it because they can. Es It's not muy because joven I para like the pensar así. bad boys or whatever. No I le doy like ni nice guys. 25. But like there's no attractive nice guys because all the attractive guys are dicks. Is what my point is. These Chads and Tyrones playing Xbox can easily be avoided by these young girls. But they don't want to because they would rather Chad and Tyrone than get special treatment from the invisible man. It's not that men don't want to be in a relationship. Claro, quieren un trato especial por eso aquellos hombres que solamente existen en su cabeza. Porque ya se van detrás de ciertos hombres, se van detrás de los chats
y quieren un trato especial por aquellos hombres que no existen, solamente aquí, están aquí. Quieren al nice guy que las trate bien después de haber dádole con todo. Pero es que mira, lo sorprendente aquí es que estas chicas no tienen ni 25 años, no le doy ni 25, yo creo que a lo mucho 23. Y ya están hablando de esto, imagínate. Ahora imagínate una posmuro, arriba de 30. Imagínate todas las experiencias que ha tenido. Vaya, obviamente no todas las mujeres, porque obviamente si hay mujeres de 30, no sé, que igual no tienen tanta experiencia, no lo sé. Pero mientras no se expresen así, pues quizá tú puedes decir, está bien, es una buena mujer, puedo salir con ella, cada quien. Pero si una mujer habla así, no importa la edad, man, olvídate. Janice, read. According to the data, 49% of adults were looking for a committed romantic relationship or casual dates in 2019, but that number fell to 42% in 2022. Men, specifically, made up 61% of those looking for love in 2019, and by 2022, only half of men were seeking relationships. Women, however, only made up 38% of the 2019 figure, and in 2022, only 35% of women reported that they were looking to date or commit to a relationship. Bueno, lo que quieren decir aquí prácticamente es que, de acuerdo a la información, pues el porcentaje de las relaciones serias está disminuyendo año con año. ¿Okay? O sea, los hombres específicamente están buscando una relación, están buscando amor. ¿Okay? Y después de todo esto, después de varios años, obviamente ya solamente están buscando, la mitad de esos hombres están buscando relaciones, ya no están buscando algo serio. ¿Okay? Y ahora las mujeres, después de haber estado ahí con sus cosas, después de haber pasado por ciertas situaciones, ahora en el 2022, 2023, solamente el 35% de las mujeres que están buscando una relación o salir o comprometerse en una verdadera relación. O sea, cada vez está bajando el porcentaje, por eso está aumentando la soltería en hombres jóvenes, en mujeres jóvenes. Women rejecting most of the men out there, waiting for Leonardo DiCaprio to scoop them up. Men understand this foolishness and come to the conclusion that playing Xbox is more rewarding than trying to date these women. Y todo esto se debe precisamente a que las mujeres se la pasan rechazando a los hombres, por eso los hombres prefieren hacer otras cosas, ¿no? Can't say this shit on the Dr. Phil show. You have to say malaise. And you say that it's really, the institution of marriage has really collapsed since the 70s. How much? So the marriage rate's fallen by 60% since 1970. And this is, we're kind of in uncharted territory here with low marriage rates and low fertility rates as well here. 60% since the 70s? Yes, that's correct. And we're projecting kind of going forward that a record share of young adults today, about 1/3, will never marry. And again, this is sort of record territory for the U.S. And this will only get worse. Brace yourself. Only when something catastrophic happens, it's gonna change. And the catastrophe is on its way. Real quick about the 70s. Almost everything that you need to know happens in the late 60s, early 70s. We made a video, 9 reasons how the modern woman became what she is today. Almost everything happens in the 60s and 70s. Pure gold. O sea, cada vez se está poniendo peor la situación con los estándares de las mujeres, con el rechazo a los hombres, y por eso los hombres es más fácil elegir, optar por otras cosas y dejarlas con su drama.